नमस्कार. समेस्त वीक्षकांक हांवें स्वागत म्हणटा तुमच्या मोगाच्या कार्यक्रमाक जे पी लायट्स प्रस्तुत करता करावळी किचन. तुमकां उडास आसा गे आमच्या दुसऱ्या एपिसोडांत आमी उडपीच्या मासली मार्केटीक मासली काडूंक गेल्या. थंय तावन केंबेरी मासली हाडून केंबेरी मासलीची कडी केल्ल्या न्ही गे. तशेंच सेम टू सेम आयच्या एपिसोडान न्ही सेम टू सेम म्हळ्यार आंटी सेम बट रांदप दुसरें. तर तित्त शांती आंटी येवन आज आमच्या किचनांत कालंगी फ्राय करता काय पळय आज काल ती करता म्हणून सांगून. आज आमचे सवय श्रीमती शांती फेर्नांडीस आसा थोट्टम फिरगजीता ना ती आज मासलेचे फ्राय कालंगी करता काय सारी तिच्याकडे कालें करता म्हणून. शांती आंटी तुमकां आमच्या करावळी किचनाक स्वागत. देव बरें कर. तर आज आमी कालंगी मासली फ्राय करता न्ही वय खंयचे मासलेचे फ्राय करता? पॉम्फ्रेट फ्राय ग्रीन मसाला घाल. ओके ये म्हणल्यार ट्रेडिशनल डिश की साधारण ट्रेडिशनल म्हणल्यार म्हज्या सासूमाईन म्हाका शिकयल्लें सो म्हाका करया म्हणून बगलेंच पॉम्फ्रेटाच्या भितर ग्रीन मसाला घालून दवरून मागीर फ्राय करता. सीजन न्ही पॉम्फ्रेटा मस्त येतात आतां ह्या सिजनांत सो पॉम्फ्रेट फ्राय करून. तर गळाय करीन आसतना आमी सुरू करया गे. जायत फस्ट ताका काल्यानी जाय म्हण सांगतात गे. जायत. पहिल्यान पयलीं एक हळदाचे पॉम्फ्रेट साधारण एक हाफ केजी मागीर इल्लेशें मीठ आनी हळदी पिठो पेपर पावडर लसूण मागीर आलें पियाव मागीर टोमॅटो मागीर कणफिरपाल आनी इल्लेशें तेल इल्लें लेमन ज्यूस. पयलें मॅरिनेट करूंक मीठ हळदी पिठो मिरया पिठो आनी लेमन इतलें मात्र पुरो. पयलीं आमी ते पॉम्फ्रेट इल्लें मॅरिनेट करूंक करया गे जाल्यार. दोन स्पून हळदी पिठो आणि एक 2 स्पून पेपर पावडर मागीर एक इल्लें सॉल्ट रुची तकीत मागीर इल्लें लिंबे रोस. इतलें घालून मॅरिनेट करायचें साधारण एक हाफ एन आवर मॅरिनेट केल्यार पुरो. बरें करून मासलीक समा लागच्या बरी पुसून घेवन सगळ्या मासलेक पुसीचे न्ही गे. हे पयलीं हांवें मासली कट केला ते ताच्या भितर मॅरिनेट केल्ले आनी ताच्या भितर वेता अळे मासली हांवें अशें मोदें कट करून अशें मसाला घालूंक मागीर स्टफ करूंक आसा. सो अशें हें केलां आतां भितर आनी हे पुरो मसाला घाल्यार बरें लागून बरी टेस्ट जाता. सो अशें कट दिवचे भितर इल्लें ओपन करून अशें मोदें कट दिवचें. हे दोनी सायड करूंक गे कट? दोनी सायड करयेत. हांगा केला हांवें 2 सायड केला कालक म्हणल्यार मोदें कांटो येता न्ही सो हांगा इल्लेशें कट केलां हांगा इल्लें कट केलां. सो बरें सगळ्या मासलेक भितर भायर पुरो मसाला ते मॅरिनेट करून दवरचें. पुरो मसाला घालून हे आतां टायम आसा की इतले वेळ दवरचें? एक हाफ एन आवर दवरायचें अर्दें वर. हे आतां मॅरिनेट जालें पुरो मसाला भरला हांवें घाला आनी एक हाफ एन आवर हें दवरायचें. हें आमी आतां सायडीन दवरया एक अर्दें वर. तर आमी आतां मासली मॅरिनेट करून दवरली. आतां नेक्स्ट कालें करचें? नेक्स्ट कणफिरपालो आनी मिरसांग्यो अळे आमी 3 मिरसांग्यो घेतल्यात हळसाचे. हे पेस्ट करूंक आसा. वय मिरसांग आनी हे 2 पेस्ट करया मिक्सींत घालून पेस्ट करया जाल्यार हें पेस्ट करूंक व्हरता हांव. आनी पेस्ट करून येवच्या भितर हांवें तेलांत टोमॅटो आनी
पियाव बगारायता इल्लोसो आता इल्ले तेल घालता तेल इल्ले तापून येताना पियाव घालता इल्लोसो आणि ते पेस्ट झाला पण झाला पेस्ट झाला आता आम्ही पहिले काय केले तेल घालणं तेल घालणं आता पियाव घालणं आता बगारायता असा ओके उचू इल्लो स्लो असा हांव इल्ले आचेर दवरता या जाय जाय ते वारें आसा न्ही वय एक 3 पाऊंड 4 टेबलस्पून पियाव घे हां साधारण तितले जाता बारीक जाय जाल्यार घालयत ते मस्त मागीर पियाव थोड्या जाणांक इल्ले लायक आसता पियाव खावंक कितले वेळ एक साधारण इल्लो पियाव मऊ पडाचे मऊ जायचे अशें मऊ जावन येताना टोमॅटो घालीचे टोमॅटोय तशेंच तो बरो मऊ जावंक आसा साधारण एक 5 मिनिट्स बगारयला पुरो पण आता स्मेल सुटूंक सुरू जालो असो स्मेल सुटूंक सुरू जाताना टोमॅटो घालीचे इल्लो टोमॅटो पुरो घे पुरो आता इल्ले मऊ जावंचे वय इल्लेशें मीठ घाल वेग्गी मऊ जाता ते मीठ घाल्यार इल्लेशें पुरो आनी इल्लेशें घाल हे रुचीक न्ही खाली ते वेग्गी सॉफ्ट जाता घरा केदाळे कुकिंग तुम्ही करचें घरा ना कोणी दुसरी करता कुकिंग हांव करता म्हजी भुरग्यांक रांदतात तुम्ही ओडोल सांगला बरी तुमच्या मदर इन लॉ तावन प्रेम मस्त शिकल्या ती बरी रांदतली बरी सगळीं येतली तांगेर जेवंक केदाळाई कोण ना कोण येते आसतले घरांत आनी ती मस्त वेरायटीज रांदतली मसली फ्राय आणि सडावत असता गे घरा मसली फ्राय सडावत करतात आमी मसलेच्याच गांवांत आसते न्ही आमकां मलपे लागीं मस्त मसली मेळटा आता लसूण कातरून दवरले लसूण आनी हें खालें आलें कितले घालीचे घाल लसूण पुरा घाल बारीक कुसूर करीचे लसूण आलें मागीर पियाव टोमॅटो कितलो बारीक जाता तितलो बारीक करून कुसूर करीचे म्हणजे तसं परमळ येता आनी तोंडाक तितले थोडी जाणां अशें ब्लेंड करता तें सगळें पूण ते पेस्ट तितलें बरें जायना हे अशें बारीक कुसूर इल्लें खावंक म्हणजे तितलें म्हळ्यार सापचें तितलें मेळना ते कुसूर करून केल्यार ताजी स्मेल आनी दुसरो बरो येता आनी खावंक गी मेळटा इल्लेशें हे ग्रीन मसाला म्हळ्यार हाचे पेस्ट निमते ते ग्रीन येता न्ही वय असो परमळ सुरच्या म्हणसर आमी फ्राय करीचे बरो परमळ सुरता आनी इल्लें वयर इल्लें तेल शिरावता इल्लें आतां सुमार मऊ जावन आयलें आतां इल्लो हळदी पिठो इल्लोसो हळदी पिठो 1 स्पून घालता टीस्पून घाल आनी तो पेस्ट केलो मसाला तो घालचो पुरो घालचो गे घाल आता हे स्लो उजार एक 5 मिनिट्स अशेंच चलते रावचे इल्लें फ्राय जायचे इल्लेशें
ते जालेंगे हें जावन येयलें थोडं आमी मॅरिनेट करून दिली मसली आसा न्ही ती इल्लीशी शॅलो फ्राय करची इल्लें ती आमी सायडीन दवरया वय मसली मसली इल्लें हांगा आसा निवून दिता इल्लें जाल्यार मागीर स्टफ करून जाय मस्त फ्राय करूंक ना इल्लेशें शॅलो फ्राय करचें तेल दी तेल आता ही मॅरिनेट जाली मासली आसा न्ही ती इल्लीशी शॅलो फ्राय करया जाय ये दोन्ही साइड फ्राय करूंक आयलें वय वय इल्लें इल्लें फ्राय करचें मस्त न्ही मागीर मसाला घालून ये शॅलो फ्राय मुळे आंटी ये एक साइड कितले मिनटां फ्राय जायचे एक 3 मिनिट्स ओके 3 मिनटां इसले साइड आनी परतून घालून वय परतून घालून फ्राय फ्राय मस्त आमी इतलो तेंप मसली फ्राय करतात पळय तशें फ्राय करचें न्ही इल्लेशें फ्राय कलर इल्लो येता न्ही फ्राय करतना वय ये पयलें इल्लें शॅलो फ्राय करून मागीर मसाला घालून परतून फ्राय मागीर वय मसालांत इल्लो वेळ फ्राय करता मागीर ही आतां इल्लीशी शॅलो फ्राय जाली आमी आतां काडया इल्लें निवून दी न्ही जाय स्प्लिटीन घालया जाय जाय आतां होडो लायन केली आसा न्ही इल्लो वेळ निवून दी ती जाय आतां आमी ह्याच कायलींत मसाला रेडी केला न्ही तो आतां घालया ताचे वयर मागीर मसली दवरून हे 2 पार्ट करता हांव मसाला एक पोंदा घालूंक मसलीचे पोंदा आनी एक वयर ते कात्रे घालात न्ही ताचे भितर ते रिकता मागीर तातूंत एक पार्ट आमी यस कायलींतच भाजया न्ही गे कशें सो ह्या हातून इल्लेशें घालता मसली निवली म्हण दिसता न्ही निवली सो आतां ही मसली हातून दवरता ते मदें मदें कात्रे घाल्ले आसात मदें आमी चिरले आसा ते पुरा ते आतां पोंदा आमी घाल्लो मसालो ताचे भितर वेता तो सो आतां हे आतां पोंदा तावन मागीर हे उरलो मसालो आसा न्ही ह्यो आतां हाचे वयर घालचो इथं पुरा भितर कात्रे घालात ते कट्ट दिलां पुरा आसा न्ही तें ताचे भितर पुरा मसालाचे हे सुट्टा भितर वेता हें पुरा सो आतां हे फुल मसली मसालान बुडोवचें म्हणून जालें वय हे आतां दोन्ही साइड फ्राय करूंक आगी परतून दोन्ही साइड करूंक आसा स्लो उजार दवरचें मात स्लो उजार दोन्ही साइड कितले वेळ फ्राय जायचे हे आतां चड वेळ नाका एक 3 मिनिट्स ओके टोटल आमी 3 मिनिट्स शालो फ्राय केला दमणे आसा दिता दंप्याने जाय टोटल आमी इल्लेशें मीठ आनी लिंबू घाला न्ही आतां इल्लें घालया जाय तिजे मीठ आनी लिंबू वय इल्लेशें घालया मसाला कुडोल घाला आमी जाल्यार इल्लेशें लिंबू ज्यूस घालया थोडे जाणांकी इल्लें सॉल्टी थोडे जाणां इल्लें चप्पें खातात आतां इल्लें दंपया एक आतां इल्लें दंपून घेवन एक इल्लोसो वेळ फ्राय जाता एक 2-3 मिनटां म्हणजे वय 3-4 मिनिटां फ्राय जाता तुम्ही इगर्जेच्या ऍक्टिव्हिटीजांनी आसात की इंट्रस्ट आसा की खंयच्यान म्हणी मस्त वर्सांतल्यान हांव कॉयरांत आसा आमकां कॉयर बरें चलता थोट्टामचें कॉयर आमकां मस्त कडेन आपयतात कारकळ मँगलोर गेलात आमी मागीर कलमाडी चर्चान आतां ह्या दिसांनी आतां हांगा कलमाडीची इगर्ज इनॉग्रेशन आसा वय सो आमच्या अंतली ग्रुपांतली थोडी
वचूंक आसा तूं तें. येताय आल्टो म्हणल्यार हांव मेलोडी सिंग करता. आहा. आल्टो सिंग करतलीं थोडीं वेतात. ओके सो आमी वेता थंय केदाळाय तांच्या फेस्तांनी आसतना आमकां तीं आपयतात. ओके आता हे कितले वेळ म्हणसर बसला आता हां, 2 मिनटां जाले वय 2 मिनटां जालें. इल्लें परतय आतां. हं. तुमकां इल्लेंशें कस्ट आसा म्हाका. सो इल्ले दिसता न्ही ताचे भितर पुराय गेल्लें दिसता स्टफ वय जालें वय दिसता स्टफ जाता भितर वेता. सो तो परतून सायडीन ताले मसालानी पळय ताचे वयर इल्लें लागून लागून मस्त टेस्ट जाता अशें. इल्लें पियाव टोमॅटो मागीर लसूण आनी पुरा मेळटा न्ही समा. ते सदां करचे मसली फ्रायचे की एक डिफरंट केल्यार घरांत एक डिफरन्स आसता न्ही जेवंक आनी डिफरन्स वय. आनी आमकां पॉम्प्लेटां केदाळां मेळनात. सीजन टायमार मात्र इल्लीं मेळची. सो आमी अप्रूप म्हणी इल्लें अशें करून खावं येता न्ही. तर हें जावन आयलें गे मस्त वेळ जालो आं जालें जावन आयलें. पळय आमी टायम जालो. जालें न्ही वय आतां तेल सुटलें पळय सायडींतल्यान तें जावन आयलें म्हणून मिनींग ताचें. वय आतां हें रेडी जालां. आमी काडया न्ही गे. ओके प्लेट आचेरच दवर काल्याक तें अशें उखलूंक जायना. हांव स्लोली अशें घालता जाय ती. आमचे ग्रीन मसाला पॉम्प्लेट फ्राय जाला. पळय टेस्ट करून सांग कशी जाला म्हणून. श्योर बरी दिसता. एक तर ग्रीनिश कलर जावन खावन पळयता हांव. यमी बरें जालां आंटी. नॉर्मल सदां फिश फ्राय करचे की एक डिफरंट अलग स्टायल केल्यार बरें जाता. ते लिंब्याचें आनी बरें तें रूस आसा न्ही सक्कडी मसाल्याचे ಒಟ್ಟುಗ್ बरसून येता आसा. म्हाका अंतू दुसरे वर्ड ना. सुपर्ब जाला. पॉम्फ्रेट ग्रीन मसाला फ्राय काही तुम्ही ट्राय करून पळया आणि सांगा आमकां कशें जालां म्हणून सांगून. Karavali Kitchen will be back after a short break. This show is brought to you by JP Lights. JP Lights, Kadiyali, Udupi, opposite Ocean Pearl, Udupi Manipal Road. JP Lights, lighting that energizes as well as enhances your life. JP Lights, Kadiyali, Udupi, head office at Bengaluru. ब्रेक उपरांत परत तुमकां समेस्तांक करावळी किचनाक स्वागत. ओडोल आमी पॉम्फ्रेट ग्रीन मसाला फ्राय पळयलें. शांती आंटी आनीक आमचे समय आसा. आतां अनेक कालंगी बांगड्याचे फ्राय करता खंय ते विचारया आमी कालें कशें तें म्हणून. आंटी नेक्स्ट आतां कालें करता आमी. नेक्स्ट बांगडे अशेंच नॉर्मल फ्राय पूण इल्लें डिफरंट. ओके कित्याक म्हळ्यार बांगडे खावन वयता इल्लेशे स्मेल येता न्ही. सो हे आतां डिफरंट इल्लेशें दुसऱ्या टायपार करता. इल्लें स्मेल इल्लें उणें जाता. ते फ्राय करतना ते ताचे स्मेल इल्लें उणें जाता. वय वय. ओके जाल्यार ताका कालें जाय म्हूण सांगतात गे. ताका जाय पडटा हें एक 3 बांगडे, इल्लो मिरसांगी पिठो, इल्लें जिरें, इल्लें चिकन पीर, हळदी पिठो, मीठ, इल्लेशें शिरको नातल्यार हें कालें लिंबे रोस, इल्लेशें जिंजर गार्लीक पेस्ट आनी इल्लें तेल. फस्ट बांगडे इल्लेशे मॅरिनेट करूंक आसात. बांगडे अशे कट करना अशे कात्रे घालूंक आसात. हे सगळे मसालो इल्लेशें मिक्सीन घालून ब्लेंड करीचे. मसाला रेडी करून हाडला. फस्ट तर तुमी मॅरिनेट करचें म्हणून गे. वय करया गे. पयलें जिंजर गार्लीक पेस्ट साधारण 1 स्पून जिंजर गार्लीक पेस्ट 3 बांगडे घेतलात हांवें. नेक्स्ट हे सगळो मसालो हांवें ब्लेंड करून हाडला. सगळो घालचो गे. कितलो मसले आतां 3 मसली आसात न्हू. पुरो एक 3 धाकटे स्पून हे 3-4 स्पूनान. नेक्स्ट मीठ, मागीर इल्लोसो शिरको जस्ट हांवें इल्लो घाला ऑलरेडी. ह्यो मसाला सगळो मिक्स करना. बांगडे ह्या मसालांत मिक्स करूंक आसात, मॅरिनेट करूंक आसात.
ते बांगडे म्हणताना इल्ले आंबोट तीक इल्लेशें चड सो समा तिखसाण आमसाण इल्लेशें सारकें घालूंक आसा. हे आता कितले वेळ म्हणजे मॅरिनेट करीचे? हे आता एक 15 मिनिट्स पुरो ते इल्ले वण घेता मसाला इल्लो एक 15 मिनिटां मॅरिनेशन दवरूनची तर दवरया आमी मॅरिनेट जाय. करूंक. आता मी 15 ते 20 मिनटां दवरले. आता नेक्स्ट काय करचें? ते डायरेक्ट फ्राय करचें आनी फ्राय करचें डायरेक्ट. इल्लें तेल घालता. नारळेल तेल यूज हां करा. वय नारळा तेल. आता नारळा तेलच हेल्थाक बरें. फर्स्ट हे बेवा पालो 2-3 बेवा पाले तेलांत घालचें. सो सगळें वय वय ಎಂತ घालचें? वय तिके फ्राय जाता न्ही. मागीर आतां हे ताचे वयर मसली वय वय घालची. मसली घालची. उजो इल्लो हळतार दवरायचें. आतां हाचे वयर लिंबू इल्लो लिंबाचो रोस घालूंक आसा. ह्यो लिंबे रोस आनी बेवा पालो ते घाल्ल्या वरवीं ताचे बांगडे म्हणटना इल्ले थिमसाण परंबळ येता ती पुरा मारून वेता. ताचे वयर बेवा पालो इल्लो दवरूंक आसा. सो वयर पंदा दोन्ही कडे बेवा पालो बेवा घालीचे. पालो घालीचे. इल्लो लिंबू पिळीचे आनी बेवा पालो घालीचे. एक सायड आतां बाजून आयला इल्ली आतां परतया आमी जाय ती जाय. आमी त्या वाटेन लिंबू घाल्ले न्ही. आतां इल्लो ह्या सायडीन इल्लोसो लिंबू घालता. आतां बाजून आयली. कढयेत घेता. गॅस ऑफ करता. पळया बांगडे हांवें कढीपत्ता घालून फ्राय केला. तर पळय टेस्ट करून सांग कशी जाता. आंटीन म्हाका व्हडलो बांगडो पळोवंत घाला. हांव टेस्ट करून पळयता कशें आसा म्हूण सांगून. ते तुवें हे बेवा पालो घालो न्ही. तुवें सांगल्या वरी ते मासलेचे तितले स्मेल येना. ते बेवा पाल्याचे स्मेल आसा पळय इतलो बऱ्यान येवन आसा आंटी. आनी टेस्ट इतलें ताचे वयर लिंबू आनी घालो ना तुवें सांगलें ताचे वरवीं ते टेस्ट डिफरंट येता स्मेल्ली येता म्हणून सांगून. एक्झॅक्टली तशें जालां. बरें जाता. तुमी नॉर्मली मासली फ्राय करतात घरा बट एक स्टायल करून पळया घरा. बेवा पालो मेळटा सगळ्यांक इजिली घराच्या हितलांतूच आसता. लिंबू आनी बेवा पालो इल्लो घालना एक कशें जालां म्हूण सांगून पळया आमकां. शांती आंटी तुमी 2 पेटी करावळी किचनाक येवन रांदिल्ले तुमकां आमचे प्रायोजक जावन आसचे JP लायट्स हांचे तर्फेन एक गिफ्ट पावचे. करावळी किचनान तुमी बरो वावर दिवन आसात. सगळ्यांनी सांगतात करावळी किचनाचे आयटम्स मस्त बरे आसात म्हणून. आणखी तुम्ही मस्त मुखार वचून दी म्हणून हांव बरें मागता तुमकां. देव बरें करूं आंटी. तुमी इतले बरे प्रोत्साह दिल्याक आमकां. देव बरें करूं.